अरे यार अम्मी ने जोर कम बता दिया, चाचू को मछली दे के आऊँ, बहुत पसंद है। और भाई कहाँ आ रहे हो? चाचू को मछली देने आ रहे हैं, चाचू को अम्मी जान ने भेजी है। मछली देने आ रहे हो? जी। आपको मालूम नहीं है मुहर्रम का महीना चल रहा है? हाँ क्यों, बता दो मुहर्रम को। मुहर्रम के महीने में मछली, गोश्त, दाल, यहाँ तक कि तवा भी नहीं चढ़ाया जाता। आपको इमाम हुसैन की गम नहीं मना रहे आप? ये बिल्कुल आप तो कहाँ से बातें बना रहे हो? हमने तो किसी से सुना कि गम मनाना चाहिए। बिल्कुल मनाना चाहिए, मुहर्रम का महीना है, आपको मालूम होना चाहिए कि इमाम हुसैन शहीद हुए थे, तो आपको गम मनाना चाहिए। मछली, गोश्त, ये खुशियाँ क्यों मना रहे हो? ये मछली और गोश्त, दाल वगैरह भी मनाना चाहिए। जी बिल्कुल, गम मनाना चाहिए। हमारे घर में तो नहीं मनता गम, जाने कौन सी बात बता रहे हो आप? बिल्कुल सच बात बोल रहे हैं आपसे। इमाम हुसैन जब शहीद हुए थे तो ना तो उनके घर पर पानी पिया गया था किसी को, उनको भूखा प्यासे ऐसे ही हमारे घर में तो मछली मुर्गे बनते हैं और वो इन्हें खाने देने आते हैं। वो रोज की बात अलग है, वो रोज की बात अलग है। ये मुहर्रम का महीना चल रहा है। नई बात बता रहे हो? नई बात नहीं है भाई, ये बिल्कुल भी नई बात नहीं है। मुहर्रम का महीना चल रहा है। अरे जाने कौन सी बात बता रहे हैं? हुसैन का गम मनाना चाहिए आपको। चाचा को खाना देने रोज की बात अलग होती है, मुहर्रम का महीना। अस्सलाम वालेकुम। देखिए आप साहब आ गए, आप इन्हीं से पूछ लीजिए। क्या बात है? क्या जी क्या हजरत, मसला है? ये मछली लेकर जा रहे हैं अपने चाचा के लिए। ये खुशी मना रहे हैं मुहर्रम का महीने को, ये भूल गए बिल्कुल भी, इमाम हुसैन को भूल गए। इनका कहना ये है कि मुहर्रम के महीने पे गम मनाना चाहिए। अच्छा, और आप ये मछली लेकर जा रहे हैं ना? अच्छा, तो मछली मतलब मुहर्रम के महीने में आपका मानना ये है कि मछली वगैरह, गोश्त वगैरह नहीं बनाना चाहिए। जी। तो ये आप गलत सोच रहे हैं। ये माह मुबारक का मुबारक महीना है, मुहर्रम शरीफ का मुबारक महीना है। ये कहीं से भी साबित नहीं है, सब बेबुनियाद बातें हैं कि मछली नहीं बनाना चाहिए या गोश्त नहीं बनाना चाहिए या दाल नहीं बनाना चाहिए या चूल्हा घर पर नहीं जलाना चाहिए। ये सब बेबुनियाद बातें हैं। आप चूल्हा भी जला सकते हैं, आप ये तमाम जो रिस्क बनाने की चीजें हैं वो तमाम आप तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। मछली हो, गोश्त हो, ये तमाम चीजें जायज हैं मुहर्रम में भी और गैर मुहर्रम में भी। ये आपका जो मानना है, जो आपका ख्याल है, ये बिल्कुल ख्याल गलत है। और रहा सवाल ये कि गम मनाना चाहिए, तो गम के बारे में हमने एक और वीडियो बनाई थी। गम सिर्फ 3 दिन से ज्यादा नहीं मनाना चाहिए, गम 3 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बात रही, तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दीन के लिए, अपने मजहब इस्लाम के लिए शहीद हुए। जी जी। और जो मजहब इस्लाम के लिए शहीद हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए ये कहा है कि वो मरा। तो अब कुरान से ये साबित हो गया कि वो हयात है। जी बेशक। अब जिंदा है, तो अब गम किस चीज का? जी अब हम इसमें दखल अंदाजी नहीं दे सकते, बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, कहीं से भी गुंजाइश नहीं, इसलिए कि अल्लाह ने साफ फैसला फरमा दिया और कुरान शरीफ में अल्लाह ने साफ ऐलान फरमा दिया, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। ये अल्लाह का फरमान है। अब इसको झुटला नहीं सकते, इसको बदल नहीं सकते, कहीं से भी कहीं भी गुंजाइश नहीं है। और ये भी आप अच्छे से जानते होंगे कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो शहीद हुए हैं वो दीन के लिए शहीद हुए, ना कोई जायदाद का झगड़ा था, जी जी बिल्कुल, ना कोई आपका कोई जाती मामला था, ना कोई दौलत का, ना कोई सोने चांदी का, ना कोई हीरे जवाहरात का कोई झगड़ा था। सिर्फ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो शहीद हुए और आपने अपने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, तो वो सिर्फ इस्लाम के लिए, मजहब इस्लाम के लिए, कुरान के लिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत व आबरू के लिए आपने कुर्बान कर दिया, पूरे घर को आपने कुर्बान कर दिया। और इसी को राय खुदा कहते हैं। जी बिल्कुल, जो दीन के लिए शहीद हो जाए, मजहब के लिए शहीद हो जाए, इसी को राय खुदा कहते हैं। और अल्लाह ने राय खुदा में शहीद होने वाले, कत्ल होने वालों को अल्लाह ने जिंदा बताया है। तब दुनिया का कोई भी मौलवी हो, कोई भी नमाजी हो, कोई भी जो है हाजी हो, दुनिया को कोई भी पढ़ा लिखा हो, अब इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है कि इसका काट करे, इसमें रद्द बदल करे, इसमें कोई तब्दीलियां लेकर आए, क्योंकि ये कन्फर्म है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दीन के लिए शहीद हुए हैं। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, और जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाए वो मरे नहीं है, बेशक बल्कि जिंदा है। यही समझा रहे थे भाई को। हाँ भाई, तो आप ये भी इसको मानिए कि वो हयात है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, कि तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है, तमीज नहीं है, पर वो जिंदा है। हाँ, तो आप इस चीज को मानिए कि वो अल्हम्दुलिल्लाह हयात है, जिंदा है। हाँ, गमे हुसैन हमारे दिल में है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मोहब्बत में लोग रोते हैं। जी,
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں لوگ اپنے آنسوؤں کو بہاتے ہیں اس کربلا کو یاد کر کے، وہ ننھے علی اصغر کی قربانی کو یاد کر کر کے ان کی محبت میں لوگ اپنے آنسوؤں کو بہاتے ہیں، مناتے ہیں غم، لیکن ایسا غم نہیں جس سے گناہ ہو، جس سے تکلیف ہو، جس سے وہ شہدائے کرام ہم سے ناراض ہوں، ان کی نافرمانی ہو، ایسا غم نہیں منانا چاہیے۔ اور یہ بھی آپ نے بزرگوں سے سنا ہوگا کہ اگر گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ میت کو پکڑ پکڑ کر، جنازے کو پکڑ پکڑ کر اور سینہ پھاڑ پھاڑ کے اور ٹھوک ٹھوک کے روئیں، اس سے مرحوم کو، اس جانے والے کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو ذرا سوچیں کہ جب ایک عام کسی انسان کا انتقال ہو اور اس کے انتقال پر اگر رویا جائے اور خوب ماتم کیا جائے، سینہ ٹھوکا جائے اور آنسو اس طریقے سے بہائے جائیں اور اس کو خوب نوچا جائے، ہلایا جائے، تو جب اس سے عام کسی مرحوم کو جب تکلیف ہوتی ہے تو وہ تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے نواسے ہیں۔ تو اب اگر اس دور میں اگر ہم اس طریقے سے روئیں اور سینہ ٹھوک ٹھوک کے اپنے کپڑوں کو پھاڑ پھاڑ کے کہیں اور روئیں، ماتم منائیں، تو یہ ان کو تکلیف نہیں ہوگی؟ جی بالکل۔ تو آپ جو ہے غم حسین اپنے دل میں رکھیے۔ جی بالکل۔ اور غم حسین کا مطلب کیا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اپنے دل تعالیٰ عنہ کی محبت اپنے دل میں، اپنے سینے میں رکھ کر کے آپ آنسوؤں کو بہائیں، روئیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے آپ نے کیا سیکھا؟ اس سے یہ سبق لیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے لیے اتنا سب کچھ کیا، دین کو بچانے کی کوشش آپ بھی کریں، دین پر چلنے کی کوشش کریں، آپ مذہب اسلام کو بچانے کی کوشش کریں۔ ایسا رونا دھونا اور گھومنا پھرنا، ماتم کرنا، مسجدوں کو ویران کر دینا، نمازوں سے دور رہنا، قرآن کریم کی تلاوتوں سے دور رہنا، نہ نماز، نہ روزے، نہ کوئی تلاوت، نہ کوئی عبادت، اور صرف یہی کہتے رہنا، ماتم کرتے رہنا، تو یہ کوئی غم حسین ہے؟ ارے غم حسین اگر آپ کو کرنا ہی ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غم منانا ہے آپ کو، تو آپ دل میں منائیں، جی دل سے آپ ان کے لیے آنسو بہائیں، روئیں، احساس کریں، اور پھر اپنے دین کو بچانے کی کوشش کریں، ان کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ دماغ میں بھی بالکل نہ سوچیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں رہے، جی بالکل۔ دماغ میں بھی آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ وہ انتقال کر گئے، جی کیونکہ اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ سوچ بھی نہیں سکتے، گمان بھی نہیں کر سکتے، اللہ نے فرمایا۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا بل احیاء عند ربهم يرزقون، سے پتہ یہ چلا کہ وہ حیات ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ان کو اللہ کی جانب سے رزق بھی دیا جاتا ہے، تو سبحان اللہ۔ اور یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں، ان چیزوں کو بھول جائیے، مچھلی، انڈا، دال، گوشت، روٹی، یہ تمام چیزیں گھروں پر بنا سکتے ہیں، بنائیے، خوب کھلائیے، لوگوں کو تقسیم کیجئے، بھوکوں کو کھلائیے، پیاسوں کو پلائیے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ تمام جھگڑے ختم کیجئے اور خوب لوگوں کو بانٹیے، کھلائیے، تقسیم کیجئے، خوب اپنے گھروں پر بھی بنائیے۔ جی ہم سے غلطی ہوئی حضرت، آج کے بعد ایسا نہ ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، السلام علیکم۔